Hello guys, this is Jokard. So part 4 na ta. Sheesh! Laylayan yun. Hangak pag day, pila ka part, upat ka part na Coral Reef Adventure. OMG. Grabe. Ang ako na-observe dire guys, no, kuha ni sila marog brains, corals na sila. Kay, itsura sila brains. So, di man ko expert ang mga corals guys. So, wala kayo mastorya about sa corals. Pero, sheesh! Take a look just how magnificent it is. Right? Right, yo! Di na jud ka makita biskan asa ni guys ba? Inani klase na coral reef, garden of corals. No, wala na makita ni eh. Madto pa siguro kag lalom mag scuba diving ka. Kay maragdaghan pa dito. Pero gasto kayo kay mag scuba man ka. Mahal man na. So moto guys, kakanta gitag I am sailing, I am sailing home again across the sea. I am sailing, pa-share sa akong reels.